হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्लाइ माया रंग सुरंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहाम एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फायखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्लाइ मानानि बागै शेप काहाम जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। পানি সারে গা সারে পা মা গা It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead,
We are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। This is Payal Debarma. Hello and welcome to a more exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On the demand of Roman script for Kokborok while submission of deputation, students of TISF were thrown by hot water and also baton charges were lodged along with tear gas. Total of 5 to 6 students of TISF were injured in the incident and were sent to Agartala GB Hospital. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. হৃদয় জুড়ে সোনার দুতি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
Maddomik te kuchuk maddomik amjok mugo pass khlai maya rong shorong rongni bagai kaisa koktoma kaham. Allied Dropout Coaching Center tuboi faikha. Maddomik te kuchuk maddomik amjok mugo pass khlai manani bagai shep kaham. June talni poila hatini shimi changjangnai admission. Teibo kaham khesai manani bagai kurungdi oni kumawo. Allied Dropout Coaching Center, Chompongnagar, Jirania, Tripura West. Kokdukmari 6009243654 eba 9366087959 eba 9362122083 eba 8974855069 eba 9233571678 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। This is Payal Debarma. Hello and welcome to a more exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The
Prime Minister Narendra Modi has taken an initiative to develop the country after eliminating the vote bank politics and bringing the report card politics in front of the people. Under the initiatives of Narendra Modi, not only the government has changed but also changed the system of governing in the country. The Central BJP President JP Nadda says that in the public meeting organized at Shanti Bazaar School playground on Saturday. Tapan Debarma take the life of Santosh Debarma in front of his wife for a small issue. The police arrested Tapan Debarma after the incident. Incident took place at Kalwa Deepa village under the jurisdiction of Radhakishorpur police station on Friday night. A total of 23 senior journalists from Bodoland territorial region of Assam came to visit in Tripura for 5 days. The ICA Department of ADC Government and Khumlung Press Club has welcomed them on Friday. AM Suhel Debarma from ICA Department and AM Bhabaranjan Riang from LRS Department were invited as the chief guest in the meeting organized at the Conference Hall of ADC Administrative Building. The President of Khumlung Press Club Angshu Debarma and Secretary Ranjit Debarma were also invited as guests. On Friday morning, over 25 shops got burned at the Kailashahar Babur Bazar market. All the goods and items inside the shops burned down into ashes. The fire service and Irani police arrived at the incident place immediately after they got the information. The Agartala Press Club has welcomed and honored the 23 senior journalists from Bodoland territorial region of Assam after the Khumlung Press Club. The Agartala Press Club President Jayanto Bhattacharjee and Secretary Ramakant De has welcomed them in the state on Saturday afternoon through a program. The Secretary of Khumlung Press Club Ranjit Debarma, member of Agartala Press Club Shorajit Pal and other executives were invited as guests. Three members of a family were injured because of a thunder lightning. The local people took them at the Mungia Kami hospital after the incident. Later, they were sent in Telamara hospital. Incident took place at Telamara Mungia Kami village on Friday evening. Bringing to you the news of the day. The Prime Minister Narendra Modi has taken an initiative to develop the country after eliminating the vote bank politics and bringing the report card politics in front of the people. Under the initiatives of Narendra Modi, not only the government has changed but also changed the system of governing in the country. The Central BJP President JP Nadda says that in the public meeting organized at Shanti Bazaar School playground on Saturday. The public meeting of BJP was organized at the Shanti Bazaar School playground on Saturday for the purpose of Seva Susasan and Garib Kalyan on the occasion of PM Narendra Modi 9 years of service. The Central BJP President JP Nadda was invited as the chief guest. The spokesperson of BJP Sambit Patra, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha, State BJP President Rajiv Bhattacharjee, MP Biplab Kumar Deb, MP Pratima Bhaumik and MP Repati Tripura were present at the meeting. The Central BJP President JP Nadda says in his speech that Congress means corruption, commission, paribar bath, whereas on the other hand, BJP means development, national highways, rail, airways and communication. Prime Minister Narendra Modi has done a tremendous work for the rural people, deprived people, agriculture people, youngsters and betterment for women. He provided more than 4 crore houses across the country. Similarly, PM Narendra Modi has provided 3,50,000 houses in Tripura. The Prime Minister Narendra Modi has taken an initiative to develop the country after eliminating the vote bank politics and bringing the report card politics in front of the people. Under the initiatives of Narendra Modi, not only the government has changed but also changed the system of governing in the country. आपको जान करके खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा। खुशी ये होगी कि आज 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट बने हैं, 74 एयरपोर्ट, और उसके साथ साथ 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने
और मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट बने हैं, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट में 7 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। सभी कैपिटल को जोड़ने का प्रयास हो रहा है या कैपिटल के नजदीक एयरपोर्ट बनाने का इंतजाम हो रहा है। अगर हम गांव की सड़क बोले तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, पिछले 9 साल में 3,28,000 सड़क ऑल वेदर रोड गांव को जोड़ने के लिए बनी है और 61,000 गांव हैबिटेशन को पक्की सड़क से जोड़ने का काम पिछले 9 साल में हुआ। अगर मैं शांति और सुरक्षा की बात करूं तो मैंने पहले कहा 13,125 किलोमीटर, क्षमा करिएगा 13,525 किलोमीटर बॉर्डर रोड बन करके तैयार हो गया है और एक नहीं 2 ब्रिज बन करके एक तरफ से जाने का एक तरफ से आने का हर मौसम में 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर अपनी फौज को बॉर्डर पर पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये भी हमको ध्यान में रखना है। आपको मालूम होगा चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, चाइना की फौजें खड़ी रही तो सामने भारत की फौज भी डट के खड़ी रही और उनको वहीं पर रोका, ये भी आपको मालूम है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब चीजें आप जानते हैं। कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, घर में घुस करके मारेंगे। और ये था सर्जिकल स्ट्राइक जो आपने देखा, ये था एयर स्ट्राइक, ये भी आपने देखा। टेररिज्म का इसको कहते हैं कि नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अगर मैं बात करूं आत्मनिर्भरता की ओर तो आज भारत AK-203 बनाने लगा है, असॉल्ट राइफल बनाने लगा है, उसी तरीके से प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाने लगा है, उसी तरीके से INS विक्रांत भारत ने लड़ाकू जहाज बना करके दिखा दिया है और भारत की फौज में वो बेड़ा में और शामिल हुआ है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। अगर मैं सुशासन की बात करूं, क्योंकि हम जब 9 साल मना रहे हैं तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये जो सुशासन की हम बात करते हैं, एक समय में भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी बोलते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे पता नहीं किनके हाथों में लग जाते हैं और सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं, सिर्फ 15 पैसे। आज बदलता भारत मोदी जी के नेतृत्व में 22,40,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में, बैंक में पहुंचा दिया गया। ये बदलता भारत है, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचाया गया। कितना? 22,40,000 लाख करोड़, जिसमें से 2,20,000 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए ये जो पिलफरेज हो जाता था, ये जो बीच में बिचौलिए खा लेते थे, इसको भी रोकने का काम किया है। कितना? 2,20,000 लाख करोड़, इतना मोदी जी ने बचाया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। ये है सुशासन। तो जब मैं त्रिपुरा की धरती पर आया हूं तो मैं सबसे पहले मां त्रिपुरा को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। त्रिपुरेश्वरी माता जी की आशीर्वाद लेकर अपनी बात को आप सबके सामने रखना चाहता हूं। और जब मैं साउथ त्रिपुरा में आया हूं, दक्षिण त्रिपुरा में आया हूं, तो यहाँ शांति बाजार में जो हमारा बहुत प्रसिद्ध काली मंदिर है, उसको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मुझसे पूर्व राजीव भट्टाचार्य जी ने, हमारे विप्लव देव जी ने और हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने, प्रतिमा जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने बहुत ही तफसील से किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है,
और त्रिपुरा का भी विकास हुआ, देश का भी विकास हुआ। इन सारी बातों को बहुत गहराई से आपके सामने रखा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो 9 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हम सब लोगों ने देखा है, उसमें हमने पाया है कि इन 9 सालों में भारत की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी के नेतृत्व ने बदल डाला है। इसको मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आप सबको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप 2014 के पहले का भारत देखो और 2014 के बाद का भारत देखो। 2014 से पहले कैसा भारत था? 2014 से पहले भारत था जिसका नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था। हम एक भ्रष्टाचारी देश कहलाते थे। हर दिन एक नया स्कैंडल, एक नया स्कैम, एक नया स्कैम। पनडुब्बी खरीदो तो घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीदो तो घोटाला, गन खरीदो तो घोटाला, एरोप्लेन खरीदो तो घोटाला। ये आकाश में जो किरणों के माध्यम से ये 4G, 5G, 3G चलता है, इसमें भी घोटाला। खनिज में घोटाला, लोहे में घोटाला, कोयले में घोटाला। यानी यूपीए की सरकार में 2014 में न जमीन छोड़ा, न आकाश छोड़ा, न पाताल छोड़ा, तीनों जगह भ्रष्टाचार ही किया। ये यूपीए की सरकार हमको देखने को मिली। ऊपर से निर्णय न लेना ही निर्णय है, पॉलिसी पैरालिसिस। उस समय का रक्षा मंत्री कहता था कि बॉर्डर पर सड़क न बनाना यही हमारा डिफेंस है, यही हमारी रक्षा है कि न सड़क होगी और न ही दुश्मन आ पाएगा। ये भूल जाते थे कि चाइना ने हमारे बॉर्डर तक सड़क बना ली है, उसको मिनट लगेगा घुसने में। लेकिन आज मोदी जी ने 13,125 किलोमीटर की सड़क बनाकर सारे बॉर्डर को सुरक्षित कर दिया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। तो एक समय था भ्रष्टाचारी देश, निर्णय न लेने वाला देश, अनिर्णय की स्थिति में रहने वाला देश, वंशवाद से ग्रसित देश। और वहां से आदरणीय मोदी जी ने 2014 के बाद निर्णय लेने वाला देश, मजबूत देश, कड़वे फैसले करने वाला देश, आम आदमी को राहत मिल सके इसके लिए काम करने वाला देश बनाया। तो मोदी जी ने बनाया, इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए जहां भ्रष्टाचार था उससे देश को निकाल करके विकासवाद के साथ जोड़ा। जहां वंशवाद था तो वंशवाद से निकाल करके विकासवाद की ओर ले गए। जहां वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स से निकाल करके देश को तरक्की की ओर ले जाने का काम और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को मोदी जी ने सामने ला करके खड़ा किया। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ सरकार बदली, सरकार के साथ साथ सरकार के काम करने की संस्कृति भी बदल डाली। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, आज यहाँ हमारे जो भी नेता खड़े होते हैं छाती ठोक के बोलते हैं, हमने ये कहा था, हमने ये किया है, हमने ये कहा था, हमने ये किया है, ये हम करेंगे, ये कर रहे हैं और ये भी करके देंगे। इस बात को कहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और इसीलिए जब हम विकास की बात करते हैं, आपको जान करके खुशी होगी कि सड़कों के लिए, रोड्स, नेशनल हाईवे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18 लाख करोड़ रुपए 2014 से 2022 के बीच में खर्च हुआ है।
और इस साल 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। रेलवे लाइन, रोड। अब मैं अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं, एक समय में पर प्रतिदिन 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था एक दिन, और आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। ये भी हमको ध्यान रखना है। उसी तरीके से नेशनल हाईवे पिछले 9 सालों में 54,000 किलोमीटर बने, 54,000 किलोमीटर। और त्रिपुरा में पिछले 6 सालों में 300 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन करके तैयार हुआ है। ये भी हमको याद रखना है। तरीके से आज 11 करोड़ शौचालय बन गए, 12 करोड़ शौचालय बन गए। गांव में पहले सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती, आपने वो दिन याद नहीं है? सिर्फ दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको इंतजार करना पड़ता था, और झुंड के झुंड एक साथ वो गांव से बाहर निकलती थी अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए। आज 11 करोड़ से ज्यादा घर, शौचालय, इज्जत घर बने। ये इसका मतलब ये समझो कि कैसा भारत था 9 साल पहले, जहां 11 करोड़ बहनें अपनी इज्जत के लिए मोहताज थी। उनको अगर इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये भी हमको ध्यान रखना। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत का, और यहां भी आपने स्कीम चलाई, उस स्कीम का नाम क्या है? आयुष्मान त्रिपुरा, आयुष्मान भारत। ये सब जितने बैठे हैं एमएलए एमपी, ये जितने, इन सब लोग आज से 7-8 साल पहले चिट्ठी लिखा करते थे, प्रधानमंत्री जी मेरे इलाके में फलाना निवासी, फलाना बहुत गरीब है, इसका बाईपास सर्जरी होनी है, 2 लाख रुपए लगना है, कृपया प्रधानमंत्री राहत कोष से देने की कृपा करें। लिखते थे कि लिखते थे? मुख्यमंत्री को लिखते थे, मुख्यमंत्री जी फलाने की किडनी का ऑपरेशन होना है, 5 लाख रुपए खर्च होंगे, कृपया अनुदान देने की कोशिश कीजिए। अब मुख्यमंत्री जी 2 लाख देते थे, बाकी 3 लाख कहां से आए? 2.5 लाख देते थे, कहां से आए? ये सारी स्थितियां थी। लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़, मेरे पत्रकार भाई नोट कर लेना, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, गरीब लोग, जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर गरीब लोग। कौन? रिक्शा वाला, रेड़ी वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष हेल्थ कवरेज देने का काम, स्वास्थ्य के गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए देने का काम किया। तो मोदी जी आज कम से कम 80 करोड़ रुपए का इस तरीके से लोगों की राहत मिली है, वह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो नमक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं सुनना चाहता हूं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मित्रों, ये गरीब कल्याण अन्न योजना सिर्फ गरीब कल्याण अन्न योजना नहीं है। इसके कारण भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से कम हो गई, और अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और हम नहीं बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये दुनिया की तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने देखें। भारत की तस्वीर मोदी जी ने बताइए, दुनिया में भारत की छवि बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री को बॉस बोलता है कि नहीं बोलता है? पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री जी के पांव छू करके अभिवादन करता है कि नहीं करता? न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री मिलने के लिए न्यूजीलैंड से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में आकर मिलता है कि नहीं मिलता है? तमाम देश, दुनिया के तमाम
दुनिया के सबसे बड़े सम्मान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री को सम्मानित करते हैं कि नहीं करते हैं? दुनिया में भारत की छवि बनती है कि नहीं बनती है? अब ये यूक्रेन की लड़ाई हुई, मोदी जी ने पुतिन से बात करके युद्ध रुकवाया था कि नहीं रुकवाया था? मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात करके युद्ध रुकवाया था कि नहीं रुकवाया था? और 22,000 बच्चों को सुरक्षित तिरंगा झंडा लेकर के भारत स्वदेश पहुंचाया। ये बदलता भारत है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपको कह सकता हूं और बहुत सी चीजों को आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन हाँ, समय का अभाव भी है। आपने मेरी बात बहुत सुनी है, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीएम, इन तीनों का अंतर क्या है? सबसे पहले कांग्रेस समझो क्या है। कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है नॉन गवर्नेंस, कुशासन, कांग्रेस का मतलब है पॉलिसी पैरालिसिस, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, कांग्रेस का मतलब है फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कांग्रेस का मतलब, और सीपीएम का मतलब क्या है? सीपीएम का मतलब है टारगेटेड किलिंग, सीपीएम का मतलब है लूट ऑफ गवर्नमेंट फंड, सीपीएम का मतलब है लॉलेसनेस, सीपीएम का मतलब है कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीएम का मतलब है लूट ऑफ राशन, सीपीएम का मतलब है फिजिकल लिक्विडेशन ऑफ योर पॉलिटिकल अपोनेंट, पॉलिटिकल राइवल्स। और बीजेपी का मतलब क्या है? बीजेपी का मतलब है डेवलपमेंट, बीजेपी का मतलब है हाईवे, बीजेपी का मतलब है रेलवे, बीजेपी का मतलब है एयरवे, बीजेपी का मतलब है इंटरनेट, बीजेपी का मतलब है विकास, बीजेपी का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, बीजेपी का मतलब है शिक्षा, बीजेपी का मतलब है स्वास्थ्य, बीजेपी का मतलब है गरीब कल्याण, बीजेपी का मतलब है गरीब सशक्तिकरण, बीजेपी का मतलब है महिलाओं का उत्थान, बीजेपी का मतलब है युवाओं को ताकत देना, बीजेपी का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए मित्रों, आप साफ साफ तस्वीर समझ लो, कांग्रेस किन बातों के लिए खड़ी होती है, सीपीएम ने आपको किस तरीके का राज दिया, और आज पहले विप्लव देव और अम्बानी शाह के नेतृत्व में त्रिपुरा को मोदी जी के आशीर्वाद से किस तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपको 9 साल की मैं बधाई भी देता हूं, और ये ध्यान में रखिए कि हमको देश को मजबूती लाने के लिए स्टेबिलिटी लानी होगी, मोदी जी को ताकत देना होगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देनी होगी, कमल को खिलाना पड़ेगा, और कमल को खिला करके त्रिपुरा को आगे बढ़ाएंगे, देश का योगदान बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Tripura Chief Minister Dr. Manik Shah delivered a speech where he states that the India has become one of the powerful countries only under the government of PM Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी বিচক্ষণ নেতৃত্বে আধুনিক ভারতবর্ষ নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক যে 9 বছর পূর্তির সময়কাল দেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উদ্যম, দক্ষতা ও সুচিন্তিত যে পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে গত 9 বছর দেশে ব্যাপক সংস্কার ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটেছে। আগামী দিনে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ভাগ করা যাবে প্রাক, মধ্যযুগ এবং মোদীজির নেতৃত্বে বর্তমান ভারতবর্ষের সময়কাল। দেশের এই সময়কাল জনগণের কল্যাণ এবং সার্বিক উন্নয়নের সময়কাল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত অবহেলিত উত্তর পূর্বাঞ্চলে গত 9 বছর পেয়েছে অভূতপূর্ব উন্নয়নের সুযোগ। রেল, সড়ক, বিমান পরিষেবা থেকে শুরু করে সমস্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকে ত্রিপুরা থেকে আরম্ভ করে পুরো নর্থ ইস্টার্ন যে জোন, সেটা দেশের অন্যতম উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে আমাদের রাজ্য গত 9 বছরের সময়কালে সার্বিক উন্নয়ন, আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। আমি কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য তুলে ধরছি।
কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্যে পিএম কিষাণ যোজনায় বার্ষিক ৬,০০০ টাকা করে ২,৪৭,০০০-এরও বেশি কৃষক আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। এতে করে ব্যয় হয়েছে ৫৩৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। এর ফলে আগে 2015-16-তে যে কৃষকদের আয় ছিল ৬,৫৮০ টাকা, বর্তমানে তা ১৩,৫৯০ টাকা হয়েছে, যেটা আমাদের যে চিন্তা ছিল এবং আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে দ্বিগুণ করবো কৃষকদের আয়, সেটা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় প্রায় ১০,০০,০০০ কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। ১০,০০,০০০ কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে, যাতে রাজ্যে বাজেট থেকে কৃষকের বীমার অংশীদারিত্ব 20,83,00,০০০ টাকা বহন করা হয়েছে। বন্ধুগণ, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় 3,07,০০০ কৃষককে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে, যার আর্থিক খরচ 1,530 কোটি টাকা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় 2018 সাল থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় 13 লক্ষ আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং সেন্ট্রাল যেটা হয়েছে প্রায় 2 লক্ষের উপরে, এবং তাতে করে 130 কোটি টাকার আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পোষণ কর্মসূচিতে 2.5 লক্ষের বেশি প্রাথমিক স্তরের স্কুলের শিশু এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরের 1.5 লক্ষ শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাবনাকে পাথেয় করে রাজ্য সরকার মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে সরকারি চাকরিতে 33% পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। বন্ধুগণ, গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় 4 লক্ষ গ্রামীণ মহিলাকে যুক্ত করে 50,000 স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলির মধ্যে 1100 কোটি টাকারও অধিক রিভলভিং ফান্ড ও ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলেজ স্তর পর্যন্ত আপনারা জানেন যে ছাত্রীদের টিউশন ফি মকুব করা হয়েছে। নবম শ্রেণীতে পাঠরত প্রায় 1 লক্ষ ছাত্রীকে বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে সরকার আন্তরিক। বনাঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে বনাধিকার অ্যাপ চালু করা হয়েছে। ভারত সরকারের 17টি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণে 17টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে 2 স্কুল ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। রাজ্যের 1,400-টির অধিক স্কুলে ককবরক ভাষাকে আমরা বিষয় হিসাবে চালু করেছি। আগরতলা সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরকে মহারাজা বি বিক্রম বিমানবন্দর হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক টার্মিনাল বিল্ডিং হিসাবে চালু করা হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যে প্রায় 5 লক্ষ ঘর আমরা সুবিধাভোগীদের জন্য বরাদ্দ করেছি। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাজ্যে 2000 কিলোমিটার উপর রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। জল জীবন মিশনে রাজ্যে 4,30,000-এর উপর পরিবারের পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সবাইক প্রকল্প দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার অধীনে প্রায় 2,18,000 পরিবারে প্রায় 690 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। বন্ধুগণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ধরনের দূরদর্শী উদ্যোগের ফলে দেশ আজ 5 ট্রিলিয়ন অর্থনৈতিক লাভে উন্নতি হয়েছে। এই জনমুখী শাসন আরো অনেক বছর বজায় থাকুক এবং প্রতিটি স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ এনে দিন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনকে পাথেয় করে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যে উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি। Likewise, the former Chief Minister Biplab Kumar Deb also states that in 2018, under the initiatives of the Central BJP President JP Nadda, has defeated the communists and formed the BJP government. The state is progressing under the government of PM Narendra Modi, says the MP Biplab Kumar Deb. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सभापति यशस्वी नेतृत्व आजाद जन्म देवभूमि हिमाचले से व्यक्ति आज हमारे मध्य रही आदरणीय जेपी नड्डा जी हमारे मध्य रही त्रिपुरा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह महोदय, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य महोदय এবং মঞ্চে আসেন
সমস্ত মন্ত্রীগণ, বিধায়কগণ, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব আর বিশেষ করে এই ময়দানে কোনায় কোনায় ভারতীয় জনতা পার্টির পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে নিয়ে সমস্ত দেবতুল্য কার্যকর্তা বৃন্দকে আমি স্বাগত জানাই। আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় জেপি নাড্ডাজিকে তার জন্য স্বাগত জানাবো। 2018-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ত্রিপুরাতে 25 বছরের ক্রমাগত টানা কমিউনিস্ট সরকারকে পরাজিত করে শূন্য থেকে সরকার হয়েছে। আর দ্বিতীয়বার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে और नाड्डाजी कौशल व्यक्तित्व माध्यमे त्रिपुराते भारतीय जनता पार्टी द्वितीयबार सरकार प्रतिष्ठित হয়েছে। আমি এই ময়দান থেকে মাননীয় জেপি নাড্ডাকে আশ্বস্ত করতে চাই 2024-এর নির্বাচনে ত্রিপুরা ভারতীয় জনতা পার্টি আবার 2টি পদ্ম ভোট কাটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিকে 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে ত্রিপুরার মানুষ নিশ্চিত উপহার দেবে। আমি আমার ভাষণ দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের মধ্যে মাননীয় জেপি নাড্ডাজি রয়েছেন। আমি একবার আমার সমস্ত কার্যকর্তাদের বলবো, একবার মুষ্টি বন্ধ করে হাত তোলেন, উপরে সবাই ডানে বামে যেখানে আছে চারোদিকে বলুন ভারত মাতা কি, জেপি নাড্ডা কি, জেপি নাড্ডা কি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। The State BJP Prabhari Dr. Mahendra Singh, State BJP Secretary Papya Datta and other executives of BJP were also attended the event. An astounding people has gathered at the program on that day in Shanti Bazar Playground. Bureau Report, Chini Khorang. Tapan Debarma take the life of Santosh Debarma in front of his wife for a small issue. The police arrested Tapan Debarma after the incident. Incident took place at Kalwadipa village under the jurisdiction of Radhakishorpur police station on Friday night. Tapan Debarma take the life of an auto driver named Santosh Debarma on Friday night just because he got touched little with the auto. Tapan Debarma ran away after he took the life of Santosh Debarma. However, the Radhakishorpur police has arrested Tapan Debarma on Friday night after the incident. With the sources came to know that Tapan Debarma was touched a little bit with the auto when the auto was on his way returning home from Udaipur through Fulkumari village on Friday night. After that, both of them had an argument. They were both from Udaipur Kalwadipa village. Both of them went home after the incident. However, Tapan Debarma went his house on Friday night and both of them fighting again because of the same incident. As a consequence, Tapan Debarma take the life of Santosh Debarma in front of his family members. Tapan Debarma ran away after taking the life of Santosh Debarma. The report was sent to Radhakishorpur police station after the incident. Later, the Radhakishorpur police arrested Tapan Debarma from the jungle in Udaipur Kalwadipa. স্যার কোলোডেভাতে একটা খুন করার আমরা তথ্য পেয়েছি, আপনারা বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন ওই জায়গাতে, কি তথ্য বেরিয়ে আসছে স্যার? হ্যাঁ, কোলোডেভাতে একটা ইনফরমেশন আছে, একটা মার্ডার ইনফরমেশন। তো যথারীতি আমরা গেছি স্পটের মধ্যে, গিয়ে এসে আমরা দেখছি যে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে, গলাতে একটা ঢাল অস্ত্র দিয়ে মানে টিপ দিয়ে মারা হয়েছে। তো যে ব্যক্তি মারা গেছে ওনার নাম হয়েছে কি আপনার সন্তোষ দেববর্মা। হ্যাঁ, তো যে অভিযুক্ত মানে যার নামে অভিযোগ যে মার্ডার করছে ওনার নাম হচ্ছে তপন দেববর্মা। তপন দেববর্মা এখন পালাতক এবং তাদের ধরার দিকে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করতেছি। আমাদের 2টা টিম ছিটাবাজি করতেছে এবং আশা করি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ধরে পারবো। একটা আমাদের থানাতে একটা স্পেসিফিক মামলা করা হয়েছে, কেস রেজিস্ট্রি করেছি 302-তে। স্যার 17 তারিখ রাত প্রায় 2:30 বাজে, এখন অবধি অভিযুক্তকে পাওয়া যায়নি? না, পাওয়া যায়নি। খোঁজ চলছে? হ্যাঁ, খোঁজ চলছে। However, let us hear to the culprit Tapan Debarma on what he says about the incident. আমারে অটো দিয়া লাগাই দিয়ে গেছে প্রথমে। এর নাম কি? সন্তোষ দেববর্মা। তোমার নাম কি? তপন দেববর্মা। কোন জায়গায় ঘটনা? কলওয়াডেফা 2 নং ফুলকুমারি। কি কারণে মাছ হয় রে? অটো লাগাই দিয়ে গেছে আমারে, আমি বাজিয়া কথা কইতে যাইছিল, আমার উল্টা মারে। দুজনে মিলে আমারে মারে। আচ্ছা, তাহলে তুমি মার্ডারে করবা? না, প্রথমে আমি যা কইছিল, এরপরে আমার দুজন মারে, এরপরে আমি বাইক থেকে টাও লইয়া গেছে, এরপরে কেউ কুড়াও আর র্যান্স। হ্যাঁ, এক হাতে র্যান্স, এক হাতে কুড়াও। আমরা খুব দিতে চাই কুড়া দিয়ে। আচ্ছা, তারপর এরপর আমি এক হাত দিয়ে কলাও কাটছে আর কি।
डायरेक्ट मेरे लिए सुन The corpse was sent to Udaipur hospital for the post-mortem by the police. The local people of Udaipur Kalwadipa were terrified by the incident. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. A total of 23 senior journalists from Bodoland territorial region of Assam came to visit in Tripura for 5 days. The ICA department of ADC government and Khumlung Press Club has welcomed them on Friday. EM Suhel Debarma from ICA department and EM Bhabaranjan Riang from LRS department were invited as the chief guest in the meeting organized at the conference hall of ADC administrative building. The president of Khumlung Press Club, Angshu Debarma, and secretary Ranjit Debarma were also invited as guests. A total of 23 senior journalists from Bodoland territorial region of Assam came to visit in Tripura for 5 days to have a discussion with the journalists of Tripura from the last 13 June. Apart from having a discussion and interaction, the Information and Public Relations Department of Assam and all the 23 senior journalists of BTC who came for exposure tour will also visit in various places of Tripura. The ICA department of ADC government and Khumlung Press Club has welcomed them on Friday. The meeting was organized at the conference hall of ADC administrative building on that day with the journalists of BTC Assam and ADC ICA department. Executives of Khumlung Press Club including the reporters of the state, EM Sohel Debarma from ICA department and EM Bhabaranjan Riang from LRS department were invited as the chief guest in the meeting. Likewise, the president of Khumlung Press Club, Angshu Debarma, and secretary Ranjit Debarma and the president of Tiprasa Photojournalists Association, Biplab Kumar Tripura, and others were also invited as guests in the meeting. The Information and Public Relations Department of Assam and all the 23 senior journalists of BTC who came for exposure tour in the state has bought a traditional risha of Boro for EM Sohel Debarma from ICA department and EM Bhabaranjan Riang from LRS department. The president of Khumlung Press Club, Angshu Debarma, and secretary Ranjit Debarma, and the president of Tiprasa Photojournalists Association, Biplab Kumar Tripura, and other invited guests. Thank you. And we are going to place the Biplab Kumar Tripura Photojournalists Association. Thank you. Thank you. Introduce Risha. Risha and Jimai. The senior reporters of BTC Assam has addressed in the meeting about what are the facilities and schemes the Assam government and Bodoland Territorial Council has initiated for the journalists of Assam. जो नया गवर्नमेंट है बीटीसी प्रमोद बोरो लेट गवर्नमेंट उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस नया लगाया जर्नलिस्ट एक्सपोजर टूर जो है वो पहले से ही था और मेडिकल इंश्योरेंस जो किया है हर टोटल फैमिली मेंबर विद फैमिली मेंबर रिकॉग्नाइज्ड कार्ड होल्डर जो जितना है फर्स्ट टाइम वो लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख करके लगा दिया एक साल का और रिन्यूअल हो भी गया इस साल पे 2 साल चल रहा है तो इस तरह गवर्नमेंट जितना दिन होगा रिन्यूअल होते रहता है और एक्रेडिटेशन कार्ड बढ़ते जाएगा वो लोग का भी होते जाएगा इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो टोटली गवर्नमेंट टोटल इंश्योरेंस अबाउट 17-18 लाख पर ईयर ये गवर्नमेंट पेमेंट है. Likewise, the president of Khumlung Press Club, Angshu Debarma, and secretary Ranjit Debarma also addressed about the problems and issue of the journalists of Tripura. The executives of Khumlung Press Club also share about the facilities and scheme that the state government and ADC government has done for the journalists of Tripura. इसलिए अभी हमको कुछ वर्कशॉप चाहिए. हम लोग ADC गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके ये करने का सोच रहा है. ये नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा. स्टेट से आप लोग एक्सपोजर तो Exposure what I have means from this PID means press information means last time he went in Shillong means the exposure again what I have means once in a year means अभी तक हम लोग जो लोकल ये कॉर्पोरेट मीडिया प्रेजेंस अभी तक इतना चांस नहीं मिला शायद आगे में मिल सकता है. आप लोगों ने डिमांड किया था
उनके लिए हम लोग अभी तक डिमांड नहीं किया। पहले तो हम लोग को वोट मिलता था, हाँ, लेकिन काउंसिल होने के बाद उन लोग गुवाहाटी वाला क्या सोचता है कि आप ये स्टेट वाला नहीं, ऑलरेडी आप हम लोग बोडोलैंड काउंसिल से मिलता है, तो अभी हाँ थोड़ा सा ही हो गया, लेकिन लास्ट टाइम में हम लोग ने थोड़ा सा उसको भी हंगामा खड़ा किया कि हाँ, सो यू पीपल थिंक दैट वी आर सेपरेट स्टेट, सो इफ द मीडिया पीपल यू पीपल रियली थिंक दैट वी आर सेपरेट स्टेट, तो आप लोग मत कीजिए। तो ये करके अभी उन लोग फिर से लेना शुरू कर दिया। स्टेट में तो एटीट्यूड है, हाँ वो तो है, वो तो हाँ, जो हेडक्वार्टर में रहता है उसका तो होता है। और एक चीज़ बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर स्टेट का जो एनलिस्टेड चैनल है, एनलिस्टेड न्यूज़पेपर है, वो तो स्टेट का एडवर्टाइजमेंट मिलता है। अभी नया गवर्नमेंट एडीसी में आके वो लोग ट्राई किया उस इंडिजिनियस चैनल को, न्यूज़पेपर को, मीडिया हाउस को एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, मगर गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट देने के लिए तो एनलिस्टेड चाहिए ना, तो कौन करेगा एनलिस्टेड, ये प्रॉब्लम है अभी। तो हम लोग महाराष्ट्र के साथ एक कमेटी फॉर्म करके किस तरह ये पॉलिसी लाना है ये सोच रहा है, मगर घूर फिर के घुमा के वही गवर्नर के पास जाके अटक जाना है, तो यही प्रॉब्लम है। अभी सोच रहा है क्या करना है, अनऑफिशियली कैसा हैंडल करना है और सोशल मीडिया को भी हैंडल करना है। बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग सभी स्टेट का पॉलिसी ट्रेन करके स्टडी किया, सभी जो भैया बोल रहा था इंडिया में तो ये कोई नहीं है नया पॉलिसी सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए अभी तक कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल। तो प्रॉब्लम यही है, त्रिपुरा का मैक्सिमम रिपोर्टर सोशल मीडिया का है, कोई बड़ा हाउस का नहीं है, मीडिया का नहीं है, यूट्यूब चैनल का है, यूट्यूब चैनल खुल के हाँ एक मोबाइल एक्शन हाँ तो ये भी जानना चाहिए, सभी का पास मोबाइल है, सभी का पास इंटरनेट है, यूट्यूब चैनल भी सभी करता है, तो सभी के रिपोर्टर हो जाता है, यही है यहाँ का प्रॉब्लम है। So is there any problem to publish the news in national level? I guess ethics rule. How much coverage is being given, like जो mainstream media में यहाँ के जो tribal के issue को कितना मतलब how much importance is given? Actually, यहाँ भी like Kashmir. Suppose in Kashmir, one person killed, it will be a headline national. Here, at least 5 needs to be killed to be headlines. But at least after this presence, this government BJP, actually this we have been very much highlighted. Not like previous. Now, if any small things also we are getting highlighted. Even the last election, this Kerala was more interested to know the news of Tripura, more than Tripura persons. Because it's civilian, BJP is there, the real news. So I think Tripura is getting highlighted. You got huge coverage, I think. News coverage and national media. And for every newspaper, for every mainstream channels, now reporters are there. Yeah. Reporters are there. आप लोग त्रिपुरा में क्या प्रिंट मीडिया कितना है? प्रिंट मीडिया बहुत है। प्रिंट मीडिया स्टेट से हमारा आसान बहुत है। यहाँ भी 62 and slowly see means in our local this social media are increasing, YouTube channels, and among the Bengalis these weekly newspaper are increasing day by day. If you count, it's huge. Lots of there are evening newspapers also, weekly newspapers also, there are lots. अगरतला प्रेस क्लब, त्रिपुरा का अगरतला प्रेस क्लब, त्रिपुरा प्रेस क्लब, और ये ऑटोनोमस का प्रेस क्लब, अगरतला प्रेस क्लब का स्टेट नहीं, हम यहाँ लोग का यहाँ
Later, after the interaction meeting was over with the initiative of the ICA Department of ADC Government and Khumlung Press Club, the Information and Public Relations Department of Assam and all the 23 senior journalists of BTC who came for exposure tour in the state were taken for visiting Bikram Molsam village and several other villages. They had a conversation with the villagers and tried to understand the basic importance and difficulties of the people of the state. After visiting Bikram Molsam village, Chengharu village and several other villages, they have also visited Khumlung Doshram village to see the statue of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur and had a conversation with the villagers. The woman of Doshram village has welcomed them by singing a traditional folk song, traditional Daborok, Dapa and Langi. वो पाइप जो बम्बू से करता है सब करे कैसा आता है मुझे दमा को Sisadi takuro, sisadi bokuro, sisadi takuro, sisadi bokuro. I took me aitama, since how we paikado. Siari kubuno osige, oh siari kubuno osige. Sisadi takuro, sisadi bokuro. Sisadi takuro, sisadi bukuro. I told me I demand how we fight. सबको स्वागत है हमारे दसम कमी की तरफ से सबको स्वागत है खुलुम का ये सब दीदी लोग यहाँ के दीदी तो चेयरमैन और गांव का चेयरमैन हमारे साथ पहले भी नाटक और कल्चरल एक्टिविटीज में भी उन लोग जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ के गांव दिखाने की उन लोग आशा रखते हो आप सबको। हाँ नों पारा तेरे पारा का सब ये यस Their team leader of BTC journalist named Pretam Brahma has explained the purpose for visiting in Tripura to all the villagers of Dashram village. Woodland Territorial Council वहाँ से 23 मेंबर्स टीम आए हैं, मीडिया मेंबर टीम। हम लोग का बीटीआर से जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट से मेंबर इधर मीडिया आया है, ऑफिशियल है। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया जो ऑटोनोमस काउंसिल है, यहाँ पे हम लोग एक्सपोजर टूर के लिए आए हैं। तो हम लोग 13 को यहाँ पहुँचे, तो हम लोग 14 और 15 को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस है वो देखे। और आज जो 16 है, 16 को हम लोग आज जो काउंसिल है, जो ट्राइबल काउंसिल, उन लोग के साथ ऑफिशियली हम लोग और यहाँ के जो लोकल मीडिया है उनके साथ हम लोग का एक इंटरेक्शन सेशन हुआ है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग कई गांव भी हम लोग ने देखे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। एक्सपोजर टूर है, हम लोग को जानकारी मिली कि यहाँ पे ट्राइबल की हम लोग की जो गौरव हम लोग के भाई लोग कैसे रहते हैं, उन लोग का काउंसिल एरिया कैसे चल रहा है, उनका मतलब मीडिया का फंक्शनिंग कैसा है, उन लोग के साथ हम लोग का बातचीत हुआ, हम लोग को जानकारी मिला। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। उन लोग की जो कोऑर्डिनेशन, उन लोग की जो एक वेलकम उन लोग ने हम लोग के किया, उसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद हम लोग दिल से करते हैं। और हम आशा करते हैं कि यहाँ से भी जो मीडिया हम लोग के फ्रेंड्स है, मीडिया ब्रदर्स है, उन लोग हमारे एरिया में आए। हम लोग जैसे आदान प्रदान होने से हम लोग का रिश्ता मजबूत हो। यहाँ पर जो अगरतला प्रेस क्लब और खुमुलुंग प्रेस क्लब, 2 प्रेस क्लब है। अभी तक तो अगरतला प्रेस क्लब के साथ तो बात नहीं हुआ। खुमुलुंग प्रेस क्लब के साथ क्या बातचीत हुआ? खुमुलुंग प्रेस क्लब के साथ आज क्या बातचीत हुआ, किस तरह से कैसे हम लोग ये जो रिश्ता को मजबूत कर सकते हैं, वहाँ के मीडिया कैसे फंक्शनिंग करते हैं, यहाँ के हम लोग पूछे कि यहाँ की मीडिया का फंक्शनिंग कैसा चल रहा है, कैसे हार्डशिप उन लोग फेस कर रहा है, किस तरह का सिमिलर है बोरोलैंड और यहाँ का जो प्रेस क्लब? तो वही है कि मीडिया तो हर एक जगह का जो हम लोग जो मीडिया कवरेज करते हैं वो तो हर एक जगह में सेम ही है। बस फ़र्क यही है कि वहाँ पर थोड़ा सा जो हम लोग मेन स्ट्रीम जो मीडिया बोलते हैं, वहाँ की सेटअप थोड़ा सा अलग। हम लोग को मतलब अलग, तो हम लोग कितना अलग है हम लोग ये भी नहीं बोल सकता। लेकिन ये एक्सपोजर टूर हम लोग का उधर से हम लोग का काउंसिल एरिया से हर एक साल में
मीडिया एक्सपोजर टूर हम लोग का काउंसिल एरिया से ये बनाता है। हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग जाते हैं। तो इस बार लेकिन हम लोग ये सोच के आया कि हम लोग को नॉर्थ ईस्ट और जो 6 शेड्यूल एरिया जो है उसमें हम लोग को जाना है। और फर्स्ट हम लोग ने ये त्रिपुरा का जो 6 शेड्यूल एरिया है ये वाला हम लोग ने उन लोग को पिकअप किया और हम लोग यहाँ पे जाने से पहले किस तरह का मैसेज दे जाना चाहते हैं यहाँ का मीडिया का? आप लोग भी मीडिया है आसाम का। मैसेज ये रहेंगे कि हर एक मीडिया जैसे मीडिया का प्रॉब्लम तो सेम है ही, और ऐसे हम लोग का अगर एक्सपोजर होते रहे, हम लोग का बातचीत अगर हम लोग का एक आदान प्रदान चलते रहे तो हर एक के लिए फ़ायदा होगा, इधर का भी फ़ायदा होगा, हम लोग का भी फ़ायदा होगा। और अभी हम लोग बोलते हैं कि अभी डिजिटल मीडिया का डिजिटल का बहुत जुग आ गया कि हम लोग का उधर बोडोलैंड में भी जो बोडो का जो मीडिया है अभी भी बहुत अभी भी मतलब बहुत स्टार्टिंग मतलब शुरू बोल सकता है। तो जानकारी मिला कि इधर का भी जो बोडो का जो मीडिया है वो भी अभी बहुत नया सा अभी हुआ है। हाँ, तो ये सेटअप बनने में शायद बहुत टाइम लगेगा। और दोनों में अगर रिश्ता हो, अगर न्यूज़ भी अगर यहाँ का न्यूज़ हम लोग का उधर मीडिया के साथ उसमें उधर कवरेज करे तो इधर का इश्यू भी उधर हाईलाइट हो जाएगा। और उधर का इश्यू अगर हम लोग वहाँ से इधर न्यूज़ पे के इधर में अगर आप लोग ये न्यूज़ को दे दे तो इधर उधर का प्रॉब्लम भी आप लोग की इसमें भी आप लोग हाईलाइट कर सकेंगे। तो व्यूअरशिप भी हम लोग का ज़्यादा बढ़ेगा, हम लोग का एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा और हम लोग अपना जो इश्यू को एक मुद्दा बना के हम लोग वर्ल्ड में हम लोग उसको बांट सकेंगे। ठीक है। In the end, the children of the ashram has welcomed them with a traditional dance and song in a way to show them the traditions, culture, foods and dresses of the Tiprasa people. नाइदिन रगबो आसाम बीटीसी बोरो टेरिटोरियल काउंसिल नि 26 रिपोर्टार्स रक कक्तमा थुमनाय रक चिनि त्रिपुरा हास्टेवा बेरायनानै फैजाक जाय दिननि बागै बरकनो तिनि एडिसनि दाल बिदाल आमचायाव बेरायरमानि लगे लगे दसराम गामियाव ताक फाइसक पाइका चिनि त्रिपुरा सारकनि साबमुं सामुं तै चिनि कानमुं तै बरकनो खुगै दङ नायदि थोड़ा सा आप लोगों को हम लोग मोमोतम दिना त के बो अतम ना तम ना के सम सिदि उलो खे के सम सिदि के सम ना कितना टाइम लगता है इसको केक बनाने से? एक महीने दीदी के घर में 1 मिनट सर, ये वाला को क्या बोलते हैं? हम लोग इधर क्यों आए हैं? हाँ ये हम लोगों को जो अफसर है नहीं हुआ तो हुआ से नहीं हुआ बताएंगे। फटी एक मिनट सुनिए मैडम। किसा खोनागारि यांगो सर हाँ थोड़ा सुनिए। ना सर अपनी को हम लोगों का जो अफसर है मैडम सुनिए। एक मिनट हम लोग इधर क्यों आया है हमारा बताएगा। हम लोगों का ऑफिसर अंशुमा महिला जी आप लोगों को बताएगा थोड़ा सामने आइए। जो हम लोगों का मिशन है इधर क्यों आए हैं हम लोग आज 3 दिन से हम लोग त्रिपुरा में घूम रहा है पढ़ा रहा है। बांग्ला में बोल दीजिए। हाँ ये है हम लोगों का अफसर CHD अंशुमा महिला। सर बांग्ला तो हिंदी भी समझ में आता है सर सबको। तो हम लोग मेनली BTR का रिपोर्टर है, सिर्फ बोलो नहीं इसमें रिपोर्टर दूसरे कास्ट का कम्युनिटी का है। तो फिर भी हम लोग एक सब BTR का ही है। तो हमारा मिशन था वो इधर आने का। तो यहाँ आके आप लोग कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, गांव में क्या कैसे आप लोग का कल्चर ट्रेडिशन क्या है, इसको थोड़ा नॉलेज अर्न करने के लिए तो हम लोग आया था।
फिर वो TTSC कैसे चलता है, हमारा भी 6 शेड्यूल एरिया है, आपका भी 6 शेड्यूल एरिया है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे चलता है, इसको थोड़ा हम लोग मालूम होने के लिए आज TTSC में भी हम लोग मीटिंग किया, तो हमारा EM सर भी था, 2 EM सर और एडिशनल CEO भी था, उन लोगों के साथ बात किया, हम भी थोड़ा मालूम हो गया आप लोग का हालचाल कैसा है और हमारा उधर का हालचाल कैसा है, तो ये सब जानने के लिए हम लोग आया है इधर। तो ये हमारा सब रिपोर्टर है, और लोग मालूम होगा त्रिपुरा में तो त्रिपुरी लोग कैसे रहता है, कैसा कहता है, कल्चर कैसा है, तो इसके लिए हम लोग ये मिशन है, हम लोग घूमने का मैंने उद्देश्य हुई है। धन्यवाद हम लोगों का। अभी आप लोगों का ओर से कोई बोलने वाला है कुछ? नहीं, हम लोगों का प्रेस क्लब का है। बाय नोंथ' गामिनि अजामा जोबबा नों किचा किसादिता बाहाय नरनो पुला लांसदि बरनो खाबाय यासा सलुनै थावै चिनरनि बाहाय चिनर मदि खे दङ जो भी हो बांग्ला में बोलिए। बांग्ला बुझियो कब्र बुझियो যতন হামবাই সারছনবো खुलुमबाय কালচার যে সিনি সামুং সিনি রিগিনাই বরক অবখাই রিগিনাই বরক সিনি কানু তাং বরক রিগিনাই याक बाय जे तागै जों स्रामै तागै जों कानो अबखाय रिसा अ रिसा हंका जों अबो याक बायनो तागै जों कानो हंका ताइ सिनि बुतुक बुतुक हंका बियां थाका अ बुतुक जों बेतला करने जो लांगी अ लांगी अब बुतुक हंका अबखाय लांगा अबो खेतो थांफ्रो अबो खेतो कल्टिवेशन जों अबो कलांगो दाफारक कलांगो माइसुरक कलांगो जत किसु जों अबो बाय कलांगो तैरक कलांगो हंका अबखाय दापा जों सिनिको बरबायखा दापा हेनो जों अबो हंका जों सामानि नों मानि जों गोदक सावो साखै सावो ट्रेडिशनल फूड जामुंखाय खाने पीने आवन बांगै के जों खनगै मालिया जों अबहाय के न जों सिनि दीदी बोले कि कुछ दिखाना चाहते थे लेकिन दिखा नहीं पारा, अफसोस की बात है कि एक खनगै मालिया जों अब एक ट्रेडिशनल काम है बांगई बहुत कॉमन नाम है त्रिपुरा में बांगई स्टिकी राइस वो जुम खेतों में ही ज्यादातर बांगई खाय जों आबो सावो सिनि जुगा जुगिनि सुसु बरा सिनि सिमि जों अबहाय के साय जों फायो आगिनि सिमि सिनि हालो साल जमाने जतन न हामबाय आसक सान्याने को The Information and Public Relations Department of Assam and all the 23 senior journalists of BTC will be going back from Tripura on Saturday evening. But before that, the Agartala Press Club and Khumlung Press Club make an arrangement to have a lunch in the Agartala Press Club. All the 23 senior journalists of BTC who came for a journalist exposure tour were feeling happy for the kind of hospitality they got coming in the state. Bureau Report, Chini Khorang. On Friday morning, over 25 shops got burned at the Kailashahar Babur Bazar market. All the goods and items inside the shops burned down into ashes. The fire service and Irani police arrived at the incident place immediately after they got the information. On Friday morning, after the thunder lightning, over 25 shops got burned at the Kailashahar Babur Bazar market. All the goods and items inside the shop burned down into ashes. The owner of the shops and the locals were terrified by the incident. The fire service and Irani police arrived at the incident place immediately after they got the information. The fire service officer could not able to reach the location during the needful time because the people were unable to inform them early. Over 2 crore assets were burned down. The local people alleged that if the fire service reached at the location in time, at least few shops would have been secure. লাগে এখানে আমরা তো বাজারে ডিউটিতে আসলাম, আমি দীর্ঘদিন থেকে এই ডিউটির লগে জড়িত। তখন যখন ডাক দিছে, ডাক দেওয়ার সাথে সাথে তো কারেন্ট নাই,
অল্প আলো দেখার সাথে সাথে দেখা গেছে যে একটা ঘরের একটা সাইড জ্বলে। ওই মুহূর্তেই আমরা ফায়ার সার্ভিস যোগাযোগ করার চেষ্টা করি, সাথে সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না, কল ঢুকছে না। থানার যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, থানাতেও ঢুকছে না। তখন প্রধানের কাছে কল করছি, আল্লাহ চিৎকার করছি, আশপাশের মানুষ আইছে, তখন বিভিন্ন মোবাইল থেকে আমরা ট্রাই করছি। করার পরে ফায়ার সার্ভিস গিয়া আনা লাগছে, এখান থেকে বাইক দিয়ে মানুষ গেছে। আওয়ার পরে মনে করেন অতটুকু পর্যন্ত জ্বলছে, এরপরে তারা চেষ্টা করছে। মূলত মানে কিভাবে আগুনটা লাগছে কিছু মানে বেশিরভাগ সম্ভাবনা হইল বজ্র বিদ্যুৎ, কারণ ওই বিদ্যুৎ চমকানির সাথে সাথেই আগুনটা। মানে মোটা কয়টা টাকা তো 4টা বাজার মোটামুটি 10-15 মিনিট আগে হইব এরকম। এখানে এখানে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু দোকান রয়েছে, মোটামুটি কটা দোকান? 25টা দোকান। 25টা দোকানের মধ্যে এখন পর্যন্ত যতটুকু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কেমন হয়েছে? প্রায় আমরা তো অনুমান হইল 2 কোটি টাকার উপরে হইব। কি নাম আপনার? মুকিত আলী। আপনি এখানে কি দায়িত্বে আছেন? আমি এই বাজারের ডিউটিতে আছি, 24 বছর হয়েছে পাহারাদার হিসাবে। এর আগে কখনো এরকম বজ্রবিদ্যুৎ হয়েছে? 5বার 6বার হয়েছে বাজার, 6বারও আমরা সামনে হয়েছে অনেক সময়। তো এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন তো চাইছি গরিব মানুষ সব এটার উপরে নির্ভর, এটা সরকার পক্ষ থাকিয়া হয়তো এটা বিবেচনা করার লাগে আমরা দাবি আছে প্রশাসনের কাছে। এই ব্যাপারে অনেক সময় শোনা যায় যে কোনো জায়গা থেকে কল করলে পরে ফোন ঢুকে না। এটা নিয়ে আমরাও দুঃখিত, কারণ আমরা চাই যখনই আগুন ফোন আসবে লগে লগে আমরা 1 সেকেন্ডও দেরি করি না। আমাদের টার্ন আউট বাইর হওয়ার একটা সময় আছে, সেই 20 সেকেন্ডের ভিতরে আমরা মানে অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাই। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য মানুষের মানে সেবা করা, রক্ষা করাটা, সম্পত্তি রক্ষা করাটা আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বিএসএনএল বা যে কোনো ল্যান্ডলাইনই হোক ফোন ঢুকে না, এটা আমরাও দুঃখিত তা নিয়ে। পাবলিক মনে করে আমরা নিজে তুলি না, কিন্তু আজকের যেভাবে কলটা হয়েছে সেটা তো ফোন আসার লগে লগে দেরি করে নিয়ে আমাদের একজন আবুল হোসেন স্টাফ আছে, উনি নাম এখান থেকে যে ফোন করেছেন উনি নাম বলার লগে লগে আমরা ফোন নাম্বারও আর কোনো পরিচয় জিজ্ঞেস করিনি। আর বাউরবাজার জায়গাটা আমাদের জানা আছে, আগেও আমরা কাজ করেছি, এখানে পাবলিকের থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। আজকেও যে আগুনটা পাবলিক যদি সাহায্য না করতো তাহলে এই আগুন আমাদের কন্ট্রোলে আনা সম্ভব ছিল না। এবং কাছাকাছি জল থাকায় পাবলিকও যদি দেখে দিয়েছে জল মানে পরিমাণ জল, তাই আমরা আগুনটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি। আর আরও ভবিষ্যতে বাউরবাজারের আশেপাশে যাতে মানে যে কোনো জায়গাতে আগুন লাগালে জল যাতে আমরা সহজে পাই এমন একটা ব্যবস্থা যদি পাবলিকও করে থাকে আর আমাদেরকে এরকম সাহায্য করে থাকে আজকের মতো, তাহলে আমরা অনেক খুশি হবো এবং বড় বড় আগুন নেবাতেও পারবো। মানে ক্ষয়ক্ষতি এটা এখনও আমরা যেভাবে কাজের দিকে ব্যস্ত আসলাম তাই অনুমান করা সঠিকভাবে সম্ভব হয়নি। আমাদের অফিস থেকেও শিখা গেছে রিপোর্ট হিসেবে, রিপোর্টের পরে আমরা বোঝা যাবে আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। The owner of those shops were unable to take out their goods because the incident occurred in the morning. The owners of the shop and the locals were terrified and saddened by the incident. Bureau Report, Chini Khorang. The Agartala Press Club has welcomed and honored the 23 senior journalists from Bodoland Territorial Region of Assam after the Khumlung Press Club. The Agartala Press Club President Jayanto Bhattacharjee and Secretary Ramakant De has welcomed them in the state on Saturday afternoon through a program. The Secretary of Khumlung Press Club Ranjit Debarma, member of Agartala Press Club Shorajit Pal and other executives were invited as guests. A total of 23 senior journalists from Bodoland Territorial Region of Assam came to visit in Tripura for 5 days to have a discussion with the journalists of Tripura from the last 13 June. Apart from having a discussion and interaction, the Information and Public Relations Department of Assam and all the 23 senior journalists of BTC who came for exposure tour will also visit in various places of Tripura. After the ICA Department of ATC Government and Khumlung Press Club has welcomed them on Friday, the Agartala Press Club has once again welcomed and gave them honor on Saturday. The Agartala Press Club President Jayanto Bhattacharjee and Secretary Ramakant De has welcomed them in the state on Saturday afternoon through a program. The Secretary of Khumlung Press Club Ranjit Debarma, member of Agartala Press Club Shorajit Pal, Abhishek Debarma, Mihirlal Sarkar and other executives were invited as guests. Bodoland Journalists Association President Abu Bakar Siddiqui addressed a speech where he told about their purpose for coming in Tripura. মাননীয় সভাপতি সাহেব, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি সাহেব এবং এখানে উপস্থিত আগরতলা প্রেস ক্লাব তথা খুমলুং প্রেস ক্লাবের অনেক পদাধিকারী লোক, আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদেরকে স্বাগত করছেন, এখানে ডাকছেন, কিছু সুযোগ দিয়েছেন কথা বলার জন্য, তাদেরকে
তার জন্য বারবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো কথা হচ্ছে আমরা এখানে বড়োল্যান্ড একটা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, সেটা আসামেরই অন্তর্গত 4টা ফুল প্লেস ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে একটা কাউন্সিল হচ্ছে। সেই কাউন্সিলের ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্টের থেকে সাংবাদিকদেরকে বছরে বছরে, প্রত্যেক বছরে হয়তো 1 বছর 2 বছর গ্যাপও যেতে পারে, এক্সপোজার ট্যুরে পাঠায় বিভিন্ন জায়গায়। এর আগে সাউথ ইন্ডিয়ায় গেছে। তো বিভিন্ন জায়গায় গেলে সেই স্টেটে যে স্টেটে যাই সেই স্টেটের ঐতিহাসিক অ্যানসিয়েন্ট প্লেসগুলো আমরা ভ্রমণ করি, পরিদর্শন করি। তারপরে সেখান থেকে সেই সেখানকার গভর্নমেন্টের ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমরা কিছু নলেজ নিয়ে আসি। আর কীভাবে সেই আমরা এবার আসছি কাউন্সিল, যেটা আপনাদের এডিসি আছে, সেই এডিসিতে আমরা গতকালকে বসছিলাম। তো ওখানে এডিসি কীভাবে চলছে, এই কাউন্সিলটা কীভাবে চলে, কীভাবে ডেভেলপমেন্ট করে, সরকারে কীভাবে কতটুকু গুরুত্ব দেয়, আমাদের কাউন্সিল কীভাবে চলে, সেটার জন্য একটু মত বিনিময় হয়। তো সেই জন্য আমাদেরকে পাঠাইছে, যেহেতু সেখানে বিটিআর বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, বিটিআর রিজিয়ন, সে বিটিআর গভর্নমেন্টের থেকে আমাদের পাঠাচ্ছে, যাতে আমরাও কিছু নলেজ আয়ত্ত করতে পারি আর গভর্নমেন্টেরও কিছু ফায়দা হয়। সেই দুইটা কাজই হয়। তো গভর্নমেন্টে আমাদেরকে ইতিমধ্যে আসাম গভর্নমেন্টে আমাদের 60 ইয়ার্স হওয়ার পরে, মিনিমাম 20 ইয়ার্স সার্ভিস দেওয়ার পরে তাদেরকে 8,000 করে পেনশন দিচ্ছে। তারপরে আবার লোকাল গভর্নমেন্ট যেটা বড়োল্যান্ড গভর্নমেন্ট, সে বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গভর্নমেন্টের থেকে এখন গত বছর থেকে সাংবাদিকদেরকে ফ্যামিলি সহ, ছেলেমেয়ে সহ মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স 5 লাখ করে দিচ্ছে, যে কোনো বেমার আজার হলে তারা ট্রিটমেন্ট করতে পারে। তো তারপরেও প্রেস ক্লাবগুলো, যতগুলো প্রেস ক্লাব আছে ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার, সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার, সেই প্রেস ক্লাব বানাই দিচ্ছে, বিল্ডিং বানাচ্ছে। তারপরেও ধরেন কোকরাঝার সেই টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের হেডকোয়ার্টার, সেখানে একটা গেস্ট হাউসের দরকার। সাংবাদিক যদি হেডকোয়ার্টারে আসে, দূর দূর থেকে কাজে আসে, তারা হোটেলে থাকতে লাগে, সমস্যা হয়। তার জন্য গেস্ট হাউস জন্য 1 কোটি টাকা স্যাংশন করে দিয়েছে। সে আমাদের বর্তমান চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার প্রমোদ বড়ুচি, ওনাকে আপনাদের যেহেতু ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আমরা এরকম করে আর কি আমাদেরকে সুবিধা দিচ্ছে। তা আমরাও ভাবছি যে আপনাদেরকেও কীরকম এর ছাড়াও যদি আরও কিছু এক্সট্রা ফেসিলিটি আপনাদেরকে দিচ্ছে গভর্নমেন্টে, তা আমরা সেটা নিশ্চয়ই আমরা জানতে চাচ্ছি, সেই জন্য আমরা আসছি। তা এটুকুই বলছি। তা আপনাদেরকে পুনর্বার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নেক্সট ভিজিট আজকে আমরা এখান থেকে বিকালে ট্রেনে উঠবো, সে নাগাল্যান্ড যাব, নাগাল্যান্ড ডিমাপুর কোহিমা, ওখানে যাব 19 তারিখে, কালকে আর পরশু দিন আছে। তারপর আমরা 20 তারিখে গিয়ে বাড়ি পাবো। আমার নাম আবু বকর সিদ্দিক, আমি বড়োল্যান্ড জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। After the program over, they have a look around the facilities of Agartala Press Club. After that, they had a lunch in the Agartala Press Club. After they leave Tripura on Saturday evening, they will be going to Nagaland Dimapur. Reported by Krishano from Agartala, Chini Khorang. 3 members of a family were injured because of a thunder lightning. The local people took them at the Mungyakami hospital after the incident. Later, they were sent in Telamara hospital. Incident took place at Telamara Mungyakami village on Friday evening. It was raining from Friday evening across the state. Similarly, there was also a thunderstorm. Because of the rain, Buddulakhi Debarma, her daughter-in-law and grandson from Telamara Mungyakami were staying inside their home on Friday evening. However, thunderstorm occurred in their house at that moment. With that, all of them got severely injured. Later, the local people arrived in their house after they heard them screaming. The local people took them at the Mungyakami hospital after the incident. Later, they were sent in Telamara hospital because they were critically injured. পিয়ুষ দেববর্মা, ষোলবালা দেববর্মা আর বুদ্ধলক্ষ্মী দেববর্মা, তারা তিনজন ইনজোর পেশেন্ট ডিউ টু থান্ডারস্টর্ম। খালি একটু দেখাতে এসেছিলেন, তেমন কোনো মেজর ইনজুরি নেই, যেটা আজকে ফার্স্ট এড দেওয়া হয়েছে। আমাদের বাড়ি মুগিয়াগামী, ঠিক আছে। একজনের এজ 13 ইয়ার্স, একজনের 65 ইয়ার আর একজন 36 ইয়ার। তাদের নামগুলো
একজন হচ্ছে ফিরোজ দেববর্মা 13 ইয়ার মেল, ষোলবালা দেববর্মা 35 ইয়ার ফিমেল, একজন বুদ্ধলক্ষ্মী দেববর্মা 65 ইয়ার ফিমেল। এবার তিনজনই কি মুঙ্গিয়াকামি থেকে? হ্যাঁ, তিনজন মুঙ্গিয়াকামি থেকে। বর্তমানে তাদের কি প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়? হ্যাঁ, প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। However, all of them survived fortunately. The local people of their village were terrified by the incident. Reported by Hiranmoy from Telemora, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। पानी सारे गा सारे पा मा गा, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Bringing to you the news of the day. The Prime Minister Narendra Modi has taken an initiative to develop the country after eliminating the vote bank politics and bringing the report card politics in front of the people. Under the initiatives of Narendra Modi, not only the government has changed but also changed the system of governing in the country. The Central BJP President JP Nadda says that in the public meeting organized at Shanti Bazaar School Playground on Saturday. Tapan Debarma take the life of Santosh Debarma in front of his wife for a small issue. The police arrested Tapan Debarma after the incident. Incident took place at Kalwadipa village under the jurisdiction of Radhakishorpur police station on Friday night. A total of 23 senior journalists from Bodoland territorial region of Assam came to visit in Tripura for 5 days.
The ICA Department of EDC Government and Khumlung Press Club has welcomed them on Friday. EM Suhel Debarma from ICA Department and EM Bhabaranjan Riang from LRS Department were invited as the chief guests in the meeting organized at the Conference Hall of EDC Administrative Building. The President of Khumlung Press Club, Angshu Debarma, and Secretary Ranjit Debarma were also invited as guests. On Friday morning, over 25 shops got burned at the Kailashahar Babur Bazar market. All the goods and items inside the shops burned down into ashes. The fire service and Irani police arrived at the incident place immediately after they got the information. The Agartala Press Club has welcomed and honored the 23 senior journalists from Bodoland Territorial Region of Assam after the Khumlung Press Club. The Agartala Press Club President Jayanto Bhattacharjee and Secretary Ramakant De has welcomed them in the state on Saturday afternoon through a program. The Secretary of Khumlung Press Club Ranjit Debarma, member of Agartala Press Club Shorajit Pal and other executives were invited as guests. Three members of a family were injured because of a thunder lightning. The local people took them at the Mungia Kami Hospital after the incident. Later, they were sent in Telamara Hospital. Incident took place at Telamara Mungia Kami village on Friday evening. Bringing to you the news of the day. On Saturday, an unknown corpse was found inside the Harishnagar Cha Bagan at Bishalgarh. The Bishalgarh police arrived at the incident place immediately after they got the information. A labourer of tea garden saw an unknown corpse hang on a tree when they went to chase the cattle inside the Harishnagar Cha Bagan on Saturday. After they saw the corpse, they ran away from the tea garden screaming. After that, the report was sent to Bishalgarh police. The Bishalgarh police arrived at the incident place immediately after they got the information and sent the corpse to Bishalgarh hospital for the post-mortem. দেখছিলেন এখানে আয়া আমি বাগানে পাহারাদার কি গরু বাগাইতে যাইয়া হ্যাঁ দেখতে আসি ভিতরে এই রাস্তার এই পার পর্যন্ত বাগাইতে যায় দেখি যে পাউডার ঝোলাই লাশ আচ্ছা আচ্ছা মানুষটা পরিচয় নাই চিনছি নাকি মানুষটা পচা গলা নাকি গন্ধ পায় সামনে গেছি দেখি যে পাউডার ঝুলতেছে আচ্ছা পুরুষ লোক না মহিলা এটা পুরুষ আচ্ছা আচ্ছা পুলিশ কি ইয়ে হয়েছে পুলিশ আইছে পুলিশ আইছে পুলিশে আমি জানাইছি না আমি এখানে আমরা এখানে ফোন করছিল আচ্ছা এই জায়গাটার নাম কি হরিশনগর চা বাগান আপনি কি এখানে বাগান পাহারা দেন বাগান পাহারা আপনার নাম মিঠুন তাতে এখানে শোনা গেছে চা বাগানে একটা লোক মারা পড়া ওইটা মরা পড়া আছে কি মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করেছে না এটা তো গলা এটা তো বোঝার সুবিধা নাই এটা 6-7 দিন মনে হয়ে গেছে আচ্ছা এটা কালারটাও বোঝার সুবিধা নাই এখানে বাগানে পাহারাদার নাকি সকালবেলা দেখছে গরু তুলেতে গিয়ে পাটা প্রথমে দেখা গেছে পরে দেখা গেছে পুরুষ লোক না স্যার মহিলা পুরুষ সম্ভবত পুরুষ যেহেতু প্যান্ট আছে ক্লিয়ার বোঝা যায় না এটা লোকটার পরিচয় কি পাওয়া গেছে পরিচয় এখনো কেউ জানে না বাগান কারোর জিজ্ঞাসি কোচ আছে কিনা পাশাপাশি স্যার কতদিন পরিটা এরকম অনুমানিক 6-7 দিন হয়ে গেছে সম্ভবত যেহেতু মুখটা এই সামনে মুখটা পুরোটা পড়ে গেছে বোঝার সুবিধা নেই স্যার কোন জায়গা থেকে আসছেন আমি এসডিএম অফিস থেকে ডিসিএম বিশালগড় However, as per the report, the corpse is still unidentified. The local people says the person is not a resident of that village. The Bishalgarh police are now investigating the case from how and where did the corpse was found at the Harishnagar Tea Garden. Bureau Report, Chini Khorang. Radhanagar area is burning with the incident of the clashes between auto drivers and TomTom drivers regarding the passenger on Saturday. TomTom drivers showed their displeasure after the incident. The police then arrived at the location after they got the information.
After the incident, TomTom drivers blocked the road in front of Astabal ground. TomTom drivers says that they have been paying the tax to government, but why are they restricted by the auto drivers to take up the passengers? They have their insurance and their registration too, but the auto drivers stop them of carrying a passenger, says the TomTom drivers. ঘটনা রইল আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে অটো আজকে ইলেকট্রনিক যে গাড়িগুলো এগুলোর মধ্যে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করতেছে। আমাদের ছেলেরা না যেতে পারে জিবি, না যেতে পারে আপনার কি বলে রাধানগর, না যেতে পারে আপনার বটতলা, না যেতে পারে আপনার আমাদের এয়ারপোর্ট, না যেতে পারে আপনার রেল স্টেশন। কোনো জায়গায় যাইতে পারতেছে না। প্রত্যেক চাবি নেওয়া যায়, ছেলেরা থেকে চাবি নেওয়া যায়, টাকা নেওয়া যায়। অটো ড্রাইভাররা তারা আমরা চলতে পারতাম না, তাদের কথা আমরা কেন চলতে পারতাম না? আমরা গভর্নমেন্টের ট্যাক্স দিই, রোড ট্যাক্স দিই, আমরা আমাদের রোড ট্যাক্স দেই, ফিড ট্যাক্স দেই, আমাদের ইন্স্যুরেন্স আছে, সমস্ত কাগজ গভর্নমেন্ট দেওয়া। প্রত্যেকটা স্ট্যান্ড বিশেষ কোনো নাই, সমস্ত গাড়ি যেমন করতে হবে প্রত্যেকটা রোডে সব জায়গায়। এগুলি কেন? এগুলি কি হইতেছে? গভর্নমেন্ট কি দেখে না? প্রত্যেক দিন একটা দিন বাদ নাই, একটা দিন বাদ নাই। এবং কি দেখেন, আপনি যদি মনে করেন আপনার মারি নিয়ে গেছেন হাসপাতালে, ওই রুগীটা নামার এক কথা আজকে সব জায়গায় মনে করেন। আজকে আমার প্রত্যেকটা ছেলে জিবি যায়, রুগী নিয়ে যায়, আইতে দেয় না, সাবি রেখে আজকের ঘটনা। আজকে জিবিতে গেছে, আমার কয়েকটা গাড়ি গেছে, আমাদের গাড়িগুলি গেছে, কি করে তারা চাবি রেখে গাড়ি সিন্ডিকেটে জমা দিয়ে গাড়ি রেখে দিব, আমরা গাড়ি রেখে দিব, কথা না। গাড়ি চাবি নিয়ে যায়, ভাড়া যদি প্যাসেঞ্জারে ভাড়া দেয়, ভাড়া গাড়ি নিয়ে যায়, এটা কি হইতেছে? পুলিশ কি অবরোধ না, সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে তারা যে সমস্যাটা এটা অভিযোগ করছে যে দাদা অটো চালাতে পারছে না। তাদের অ্যাকচুয়ালি এখানে অনেক মানুষ, অনেক অটো ড্রাইভার, অনেক টমটমের ড্রাইভার, এদের যে নেতৃত্ব আছে ওদের সাথে কথা হয়েছে। রাত্রি 8টার সময় ওরা বসবে, আলোচনার পর আমাদের সাথেও কথা বলবে, ওদের সমস্যাগুলি নিয়ে আমাদের কাছেও আসবে এটা সমাধানের জন্য। তো এটা নিয়ে আর বিস্তারিত কিছু এখনো হয়নি আলোচনা, এরা সব পিসফুলেই আছে। এমনিতে তারা তো 1-2 বার অভিযোগ জানিয়েছিল থানাগুলো, যতবার অভিযোগ জানিয়েছে ততবারই এটা সেটেলমেন্ট করা হয়েছে, ওদের মাধ্যমেই সেটেলমেন্ট হয়েছে। যেখানে এফআইআর নেওয়ার সেখানে এফআইআর নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত কটা টমটম ভাঙা হয়েছে, কোনো খবর রয়েছে কি? না, এই ধরনের কোনো টমটমের কোনো পার্টিকুলার কেউ এসে অভিযোগও করেনি। টমটম এসে আছে না, থানায় গিয়ে অভিযোগ করে, এমন কেউ অভিযোগ করেও নি। যদি করা হয় তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। At the end, police communicate with the TomTom drivers and the roadblock conducted by them was taken down. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A particular shop got burned into ashes at the Khwai Hatkata market on Friday night. The owner of the shop, Asit Debarma, make an allegation that the shop was burned by the putting petrol. The Khwai police arrived at the incident place after they got the information. A particular shop was burned into ashes by a group of miscreants at the Khwai Hatkata market on Friday night after the shop owner returned home closing his shop. There was no electricity during the incident. The owner of the shop, Asit Debarma, make an allegation that the shop was burned by putting petrol. The Khwai police arrived at the incident place after they got the information. The shop owner, Asit Debarma, says that the goods and item inside the shop was worth more than 5 lakh. শুনছি বাড়ি যাওয়ার পর দোকানটা তো তালা লাগাই আমি গেছি গিয়া সেরা বাড়িতে ভাতটা খাওয়ার পরে ফোন কল আইছে আয়া সেরা আপনার দোকানে আগুন লাগছে কয়ে ফোন আইছে। তারপরে আমি এসে দেখি ভিতরে আগুন তারপরে শাটার টাটার খুইলা ভাঙা, তারপরে জল দিছি, ফায়ার সার্ভিসও আইছে। তারপরে আগুনটা কিভাবে আগুনটা লাগছে? কিভাবে লাগছে তো কারেন্টও নাই, কিছু নাই, শর্ট সার্কিট লাগবারও কোনো সুবিধা নাই, কোনো ভিতরে কোনো কিছু আসিল না। এই অনুমান ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সর্বমোট 15 লক্ষ টাকার মতো। টাইম 7:30 to 8টা
বাজার কি একদম খালি আছে? বাজার খালি আছিল কালকে বৃষ্টির জন্য কারেন্ট নাই কিছু নাই দেখে সবাই লাগাইয়া গেছে আমিও লাগাইয়া পারছি এই সময় The local people were terrified about the Friday night incident at the Khwai Hatkata market. Bureau report Chini Khorang. 35 kg of tiger fish was caught at Dumbur Lake. A fishmonger from Shanti Bazar bought the fish with the price of 20,700. A huge crowd gathered at Shanti Bazar market to take a look at the fish. 35 kg tiger fish was caught at Dumbur Lake on Saturday night. A fishmonger of Shanti Bazar immediately contacted with the fishermen as soon he got the news and bought the fish at the rate of 20,700 rupees from them. After that, a huge crowd gathered at the market to take a glimpse of the fish. The fish will be sold at the rate of 1200 per kg, says the fishmonger. এই প্রথম এলো কি 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 বলবেন? হ্যাঁ, শান্তি বাজারে এই প্রথম মাছ আইছে বাগায় এটা বাগা মাছ। হ্যাঁ, কোথা থেকে এলো এটা? এটা নতুন বাজার থেকে ওই সিদ্ধুমুখের আছে। কিভাবে ধরলো এটা মনে করতেছেন? এটা ছটকি জাল দিয়ে ধরা হয়। ছটকি জাল মানে ওই যেটা জাল পুনি জাল কয় এটা। পুনি জাল দিয়ে। আপনি ক্রয় করছেন এটা? না আমি করছি না, আমি কিনা লইছি কত দিয়ে কিনছেন আপনি? 20,700 টাকা। 20,700 টাকা। শান্তি বাজার আইছে এমন না, এমন মাছ আর আইছে না। কত কেজি হইছে এটা? এটা 35 কেজি আছে। ডিমান্ড কেমন পাচ্ছেন? ডিমান্ড ভালো আছে, 15-16 কেজি মতন ডিমান্ড হয়ে গেছে। কত করে বিক্রি করবেন? কেজি 1200 টাকা করে দিচ্ছি। 1200 টাকা করে বিক্রি করবেন। আপনি কি মনে এটাকে উচিত মূল্য পাওয়া গেছে না আরো বেশি দাম? উচিত মূল্য পাইছে ওখানের বাজারে এখন যে বাজার এই বাজারে আগরতলা গেলে আরো বেশি হবে 20-50 টাকা শুরু করেছে খরচ শুরু করে দিবেন। হ্যাঁ বাগাই Later, people were seen at Shanti Bazar market taking the photos of the fish. Bureau report Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Maddomik te kuchuk maddomik amjok mugo pas khlai maya rong shorong rongni bagai kaisa koktoma kaham allied dropout coaching center tuboi phaikha maddomik te kuchuk maddomik amjok mugo pas khlai manani bagai shep kaham jun talni poila hatini shimi changjangnai admission teibo kaham ke saimanani bagai kurungdi oni kumawo allied dropout coaching center Chompongnagar Jirania Tripura West Kokdukmari 6009243654 eba 9366087959 eba 9362122083 eba 8974855069 eba 9233571678 রান্নায় তোমাকে চাই। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin.
প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়।